Kapoy bigay. Kapoy tambay. Ikapoy na si mama. Kaon, tulog. Kami, kapoy. Mangitag kwarta. Siguro naman pagyaman ko, mapapatingin ka na ha. Si Ate Linda, nangumusta sa imo ha? Linda Kainglit. Remember? Sa Manila? Si Linda Kainglit. Kumusta na kate? Nandito si mama oh. Sabi Ate Linda, 85 years old na ako. Malakas pa ako. Mm-mm.